গুড মর্নিং। তো আজকে যাব আমার একজন মাসির বাড়িতে, ওদের ঘরে লোকনাথ পুজো, তো তাই তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি। টাটা। वृन्दवतागणभ्यो नमः यशुगन्ध विष्णुदेवतां नमः वृन्दवतागणभ्यो नमः ॐ नमः वृन्दवतागणभ्यो नमः वृन्दवतागणभ्यो नमः वृन्दवतागणभ्यो पुष्टोषि खमाशा ॐ नमः सर्वैभ्यो देवीभ्यो यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठते गन्धपुष्पै सर्वैभ्यो देवीभ्यो नमः पुष्पाणि विष्णुदेवतां नमः सर्वैभ्यो देवीभ्यो नमः इदं पद्यं विष्णुदेवतां सर्वैभ्यो देवीभ्यो नमः इदमर्गं विष्णुदेवतां सर्वैभ्यो देवीभ्यो আকাশ হয়ে চলে গো এটা আছে नमो सहस्रनामेन्द्र विद्येश्वरासहस्रं পুজো থেকে চলে আসলাম মাসির বাসা থেকে। তো কালকে ভিডিওটা আপলোড করা ছিল, তো আমি সময় পাইনি, তো আজকে আপলোড দিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।